Hello, Pretty and Wise fam. Welcome to our first ever podcast episode of Truly Beautiful. So, kataang name sa ato ang podcast din sa Pretty and Wise. Dugay na gyud ko nga go-wish nga handom nga mag-podcast. Then, it just came to me nga, what if binisaya? Kaya na-inspire ko sa show ni Ma'am Melay, ko auntie nga, fun kaayo, lighthearted kayo kay binisaya lagi. Yun lahit agyud kong binisaya kay although di man ko how to magbisaya, pero it just hits the spot kay mother tongue lagi ana. So ganahan pud ko magtuon hence pero mag-mix-mix lang ta dinhi kay murag ana gyud na sa akong utok, mag-mix-mix ng Tagalog, English ug Bisaya. So bear with me lang ha. So since first episode pa man mag-inilhanay sa ta. So ako dai si Joyce of Pretty and Wise Beauty. So ako isa ka asawa, nanay, online teacher, entrepreneur, o kanang beauty advisor na po din sa Pretty and Wise. So ako ra nang dili man siguro ako nang muna lang ana. Tinod yun na nga role beauty advisor ko. Na financial advisor na po beauty advisor. Also kanang role na ako nang gi-assume kay wala may lain. Man ka trabaho din sa Pretty and Wise. O man ko'y katabang. So iba content po ako rin gyapon. So, base na di ay makikolab pohon. So, ang beauty philosophy sa Pretty and Wise, makita mo sa among logo kay Truly Beautiful. So, I hope to attract people, like-minded people na who have the same philosophy when it comes to beauty. Nga dili lang nag-focus sa external, pero inside and out, maong truly beautiful. Naman ko impression sa Bisaya, nga kung truly beautiful, kanang gwapa jud ba? Gwapa jud. Dili lang gwapa lang pero gwapa jud. So meaning kanang tawhana kay iyang kinatibuk ang pagkatawo kay gwapa jud. Gwapa inside, gwapa outside. So mao na ang akong gisugdan. So backstory ta, back in March 1, 2022. 2022 nanganak ko sa ako ang baby boy, and of course postpartum experience kanang daghan kay kag changes diba? Physically, emotionally, mentally. And then, whenever I look at the mirror during that time, pag masad ko, kay di ko kaligo, anak ba rin, puyat, bags din. I just look so different from what I used to look like. And, many times yun nga, maghilap ko. First, siguro sa uban mo, murag shallow, pero kabalo bitaw ka na, ang bago kang panganak ng surge of hormones, gyud tanan-tanan na mix-mix na kapoy kayo, emotional kayo ka. So, many times yun, maghilak yun ko, tan ako sa akong reflection, and I felt like I wasn't happy. But that was a sad thing because, I've gone through something beautiful, I've done something beautiful, which is to give birth, but I didn't feel beautiful. So, what helped me cope was, syempre, una, basic, ligo sa, yung sa glisod yun, sa newborn mama ka. Pero syempre, ligo sa ko, ilamos, and then, hinay-hinay, butang nag-skincare, start lang dun sa moisturizer, sunscreen, and then, kumain tint-tint. And even, for me, it wasn't superficial nga, anak lang external, pero it started from feeling cherished and well taken care of. As I'm taking care of a baby, I also felt na, I'm also being taken care of. Firstly, ako. Kanang I'm also giving time na pod nga misag gamay lang gud. Dili mo di mo ko baga mag-makeup, pero yun nga ang philosophy namo nga mag-start ka sa imong inner life by inner thought processes para outside ma-feel pug nimo nga beautiful ka. So what helped me cope was that beauty and skincare. So slowly na-regain na nako akong confidence, sense of self, and I began to see myself as beautiful, dili lang physically, because kanang I'm doing something beautiful, I'm mothering my child, I'm taking care of my family, sacrificing and serving, ba. So kanang beauty di ay basta magsugod na from within. Bisag dili ko perfect imong makeup, wala gani ko'y panilay, pero feel ko ba beautiful and confident ka mo atubang og camera karon magistorya. Kay I know that beauty is not limited to dili lang skin deep ba, So syempre ang amo ang products din sa Pretty and Wise kay
kay nanay man ko breastfeeding mom, so curated pud gid siya para sa mga pregnant and breastfeeding moms. Kung dili pa kam nanay, okay ra pud kay safe man ning mga formulations namo. But kana ang pinaka target namo kanang mga nanay nga gaduha-duha unsa may akong gamiton, safe ba ni o dili. So tanan namong formulations kay mild lang. So FDA approved, naatay natural hand soaps, mga milky oatmeal o coffee, so derived from natural products food. So yung time saving, kay busy kaayo ang magnanay, oy, maglaba pa ka, magluto pa ka, napakay anak din, napay trabaho, so busy kayo, di ba? So dapat time saving. So ang amo ang Velvet Matte Stain, 3-in-1 use na siya. So gwapa na siya sa para sa eyelids, cheeks, and lips. So dapat affordable po. Kasi syempre, kung pamilyado na ka, tight na kayong budget, di ba? So, ato ang mga products, range rin na siya sa mga 120, 150, ana. Because, pretty and wise good. So, dapat wise po ta sa presyo, ana. But, even though kana ang price point, ang mga products na to, ginatest gina na ko. I've been using it for years now, since akong pagpanganak, ana, start na ko pangita og mga hiyang na ko nga products pa. But, nga na, hiyang-hiyang manggod no. So, what works for me may not work for you, but at least ang starting point kay mga mild and safe ang atong formulations, ana, di ba? So this is sponsored by of course your Pretty and Wise Beauty Goodies. So how do you become truly beautiful? So you start, as I've already said, sa imong inner life, sa imong thought processes, imong pamatasan, ana. So your mind is very important kay, di ba, ang mind, di ba, mind is up there na siya sa taas sa imong lawas. So meaning mind over everything. So kung unsay imong ginahuna-huna kanang mo epekto gyud siya sa tanang imong buhaton. So ko kay siguro kamo pod nag-struggle pod mi muani kanang overthinking ba. So usually kanang atong mga gipaglabanan gyud bilang mga babaye, di ba, is overthinking of negative thoughts, anxieties, ana. So, you start from there, how to take care of your mind, how to, ako kay Christian man ko, how to meditate on the Word of God, kanang pakanuna nimo ang utok nimo og kanang what's true and good, what's honorable, ana, bitaw magsugod ka, ana. And it's a practice, a habit na you have to choose to do over and over again, because kanang pag-think man good of these good things is also a muscle. The more nga magpatuyang ka, tuyang ba, ano? Magpatuyang ka sa mga negativity, patuyang ka sa mga anxieties and all that, the more nga, nag-record ay, the more pod nga, kana lang ang magdagan-dagan sa imong utok. But if you take responsibility over your thoughts, imo pong mahabit na siya, imo na yung practice way of life nga, kung makahon-ahon kag dili maayo, change. So firstly, how to be beautiful, truly beautiful, you start with nurturing a beautiful mind. Secondly, of course, imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing is the wellspring of the issues of life. Kung unsay naa dinha, it cannot help but mugawas gyud na siya. So kung suko ka, mugawas na siya. So even daw mo nga imong kag okay ra ko ana, pero sa imong kasing-kasing dili gyud mugawas gyud na siya. So it's good to take a moment to reflect and process your feelings. How are you feeling? To be honest with yourself also. But at the same time, kung dili pud maayo ang imong ma-feel, dili pud ka na bitaw magpadala na lang pud ka sa agos sa imong emotions. Kanang mao gani ang utok na as-taas, di ba? Pero kanang kung mali man imong na-feel, sayop man, tudluan nimong kasing-kasing, natuturuan pala ang kasing-kasing. Tudluan nimo imong kasing-kasing, tudluan nimo i-redirect imong feelings ba. Kung dili man siya tinuod, di man siya sakto, dili lang ka magpadala na lang gyud ana. Because your mind is over there, so it can basta ana na siya. So syempre, thirdly, imo lang actions, ang imong mahuna-hunaan, imong mabati, mugawas na sa imong actions, how you treat people, how you speak, ana, makit-an good na, mugawas good na. So, I believe that's how you become truly beautiful. Yung mga tao nung bisag tigulang na guwapo gihapon, kulubot na, pero
maayo man gyud siyang tawhana god kanang nyari yung ano ko mom ko di man kayo tiguang akong mama but she's very young because she's young at heart pod. She's very kind to us. Ako akong mother-in-law nga bisag idaran na magtanaw ko sa akong mother-in-law akong mama kay gwapa gyapon gwapa jud ana because nga it's beyond physical, it's beyond externalities. Ang Bisaya ko niyo ta diri ah. Okay, so ana kana kay bagyaw I hope that you learned something, a thing or two. And I really hope nga magpadayon ko mag-podcast kay dream good na ako pero kung saan to man busy man kayo. Pero kung ganahan mo ha, mag-comment lang mo kung ganahan mo magpadayon ta aning Bisaya podcast or kana mo in English unsa ba. Then kung ganahan pud mo na naatay i-feature nga topic or theme ba or napon may question or basta mas inyong request basta dili lang money request ana ang game comment mo so para magpadayon ni podcast. Kung ganahan mo may maki-collab, we have the same values and philosophy and ganahan mo podcast collab pero wala lang ko yung microphone kanang mag-save pa ko kay isa lang man akong microphone kung na ako guest dapat duha di ba alay mo di ba magdugay ning podcast kay baka naka-save na ko anong mga legit na microphone podcast microphone hello ana. Oh yeah, so if you want to support the community, support the dream, palit mo among lipstick, serum also. Goodbye. Thank you. This podcast is brought to you by Pretty and Wise Beauty. Be truly beautiful.